तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंगे जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बिसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय ताबोनि नरा ऑडिट खाया ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधान सुजाक दंगो जे सरकारी रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जदि खायगा हिंगे रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रियो आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंगे आसामो खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ता हेने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट दुनिया एडीसी एलाको कुनो जागाव हिसाब लानुक जाकिया फले तामुंका बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिबेयाव दंगो एडीसी नि जारा हापांगो तंनाय दं आरो जखन जों बीजेपी नि सागा हिंके सावो आरो जेलो रिनानि मतो जेलो पाठुंगानि मतो जेलो दायित्वनि मतो त्रिपुरा जो जेल गरीबो आंमा सानायो जागाव अमा आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंगुरो रांचाबानि तंगो हिंगे नरक विरोधी दल प्रमाण खाई रिखाइके आंबो जेलो थानां नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंबो बाचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अमा देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो फाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस अफिसार कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण खाइके जेलो रहनाय आबोसिनि नीति तो काजे अकामनो जों मासो एडीसी यो दंगो नों शासनो दंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेलो मा थांनाय नों राजा फानो उंदी नों साधारण बर फानो उंदी आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सो बर वानसाबाय चलिओ जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आई50 रगले तिप्रसानि दल नों खोनागै कारण आपुरले सुदु तिप्रसारक सिमिसे बा मथा बाय आई50 को नुकमाबा ताबोले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रसारक से नगरे फैसिओ आ जागा से मासाओ ओ खसाय कलक तिप्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तौबे कक बरक मा काहाम कक जोंबो बांग्ला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइ अमक काहाम जिनिस चिनि बिसिंगो किन्तु ओ खसाय कलक तिप्रसारक ताबो बरक से चिनि बुबाग्रा मियाव आं একটা বাসন খানামানি ও মুসলিম যারা তিপ্রা মথারি নেতা তিপ্রা সিটিজেন ফেডারেশন নেতার বরক সাও সব থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকা মিনিস আম অবাকুম জাখা যে তিপ্রা মথার এডিসি এলাকানি নন তিপ্রাসারক যারা ইলিগেলি কাগজপত্র সারা বেআইনি ভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সাদের তবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই দিয়েছিল তবকে এডিসি এলাকা সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি সামনে নিরাপদ আপনি কারণ তো তাকুগ্র আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামরি তঙ্গো রেবতী ত্রিপুরা কো মারো কাটো হিন্নাই রক্তঙ্গো বলমনি বড় আবুরা আনো কংনানি শাখা কংনানি বাগে বড় পথি কুখা আং আবুরু বু ত্রিবা বাইসা আনো তিপ্রাসা বিরোধী নি সো তাবকে ত্রিপুরা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় পদ লিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আবুরু যে সামনি এডিসি এলাকা সিএবি আবো সিএ উনকা তাবো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি করে আরো তম সজা বেইনি ভাবে যদি হাকাইকে আইন বাই বরং আইডেন্টিফাইড ক্লে পুশব্যাক খেনাই হয়তো জেল রিজার্ভ নাই কিন্তু এডিসি এলাকানো আমনি বাইরে নরক জাখা আমনি বাগে তমক তিপ্রামতা হামনাই মুসলিম লোক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামতা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্র যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি बांग्लादेशी कुबे खिनेरो तिनी मुस्लिम नुसो कौट्री तंगा आउ बुसुं काइसा लाइनानि वान सखानि बेलाय माने नांगो नांगो पानि आबो ताबो फाइने सावरोगो एडिसि एलाको
borok pusawano o je monugat long travelini aro se pusanani bagai already kisu mane buini dopani borok no borok thikai narukha abahayu কৈলাসহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুড়া ও যে চিনি বিশালগড় আবাহাই রকম বড় তীব্র মাথা আবখাই দङ তাইলে তীব্রাসানি পার্টি সানাই রক্তিনি ও জায়গা সঙ্গে যাও মনাইনা নাঙ্গো ফাইনাই সালো জাগাবন বইনো মাসো এডিসি এলাকাও চিনি তীব্রাসানি কক সাওই যে বড় রাজনীতি খাই দङ আসলে তীব্রাসানি বাগি দে মামানছ নাই যেহেতু তীব্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক সে তব ও যে ফেডারেশনের নেতা পাইছিও তীব্রা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কর আগ খুব ওয়ানসুকি নেকা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তঙ্গনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি তীব্রাসার নিজত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাকরা সেই প্রদ্যুৎ বাবু সাথীরও একবার मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि তীব্রাসা के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर তীব্রালেন दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 তীব্রাসানি মুখ্যমন্ত্রী গে চিনি কিছু উংলাখা তাইলে নং মুখ্যমন্ত্রী উংনানি বাকি দে তব খুরুকসা রংন ও মণিপুরি রংন जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै नि सावैत आबो किसा क्लियर खाइदि नों आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि তীব্রাসানি बागै তীব্রামথা हिंगे आरो मुस्लिम नेता बाहायलायो मुगली नेता बाहायलायो आरो देबनाथ साहा तब वानसार बाहायलायो तो जों बीजेपी खाइने रनो से बांगाली पार्टी हिंगे तब তীব্রামথালে তীব্রা पार्टी नि तंगसी आरो तो बांगाली नेता हम तोगा ताले তীব্রামথাও तो बांगाली पार्टी आं साइमाखना बले तिनिन दिनो तो काजे मो वानसंग नांनाय हिंगे 2028 मुख्यमंत्री खाइनानि जों चिनि प्रद्युत भवन फानो खाइनानि वानसंग तंगायगे आरो 20 जनि 20 रिखाजों मथानो जों रेवती बिपिन केबोसों जितिलिया बुजाय फानो चिनि दामंगल बरक बिनुत बरक आरो 20 जन बायतो सरकारुनिया ताइबा 11 जन नांगो हिंगे हाइनि बागिदे नुंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिंगे बुचारि ओय उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांनाय आबुनि बागिदे मनो जितिरि खाताकला प्रार्थी दि ओय ओ साब्रुमो आबार किसु हिंगे न कांग्रेस नि फ्लैग दिलाङै कांग्रेस भवन थांतिरो चिनि प्रद्युत बाबु आबो कैसा सिग्नल से वो साउथ दुनियो बिनि माथा कर्मी रंगनो जों बीजेपी में का खाएंगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस बाय थाना नंगाय नरो बेदि तंगदि ताइले जोंता साइमान बा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि गिरा थांगा के दिय खलायनि तंगदो हायनि बागे साधु सावधान नि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारतवर्ष में बरस कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेशे बेरिना थांगो आरनि फाइगे के सब बुथ चोर আসলে পাবলিক ভাই কোনো রিলেশনशिप करे बो सावर नरेंद्र मोदी बुथ चोरी खायो और त्रिपुरा राज्य कांग्रेस बो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बड़ो बो एसआई बाजार फाइ बासन निखा नरक सादी सुदीप बर्मन कई दिन फाइकेना बोआनी से बुसुक सिनियर राजनीतिओ आं तो अनेक बार फाइके ओ एलाको फाइजा गागे रागे एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमन दामंगल एक समय आई पीटे साउंड तंगुरो आगाबरो फाइयो तो काजे साइमन ओ कांग्रेस नो आसावै थांगि लाग करे तले তীব্রামথানি একটা না লাবা বিজেপি তংনা নাই আর বিজেপি তংনানি হিকে বাইয়াচারি নার দিতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন তীব্রাসা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেববর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंगलायनाय बा बिपिन बाय रेवतीनो ग्राम पाहाड़ ता दादी निसौ जों ताबो তীব্রাসা বিরোধী दे कक्साबा তীব্রাসা বিরোधीया आं प्रद्युत बाबुनि विरुद्धे माजे मते सामानि हिंगे बबो कैसा पार्टीनि नेता आं कैसा पार्टीनि नेता नुन जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो सामतंगो प्रद्युत बाबुनो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाकरा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा अब आप से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो फुल खाएंगे आंबो राजनीति बिदोंगे मा कुलनाय बात नों बाय आं बिसु उत्सव चिनि गड़े उत्सव एक संगे थांगै जोंबो चालाय मानो तंगलाय मानो कक्साबि मानो आनि कोनो प्रॉब्लम करे কিন্তু রাজনীতি থাকে কি তোমা ওয়ালাইছিনে মা সানায় আবনো जों बहग थांगै
लाथि तारि di bohok busa gena guri ramlo নখরি নানি তান্নানি বুনানি দাম মঙ্গল তেমন নাই আংরেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া দল কিন্তু দাম মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিউজিএস খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফপি তাবো অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তাবো নাই বা বড় রদ বৈথাবি বুনানি বড়জন বড় দাকারিও খিলাই দিতা ওসে পাইন থাংমন বলে না সিরি সাংবাদিকরও তঙ্গ সাংবাদিক ন পুনানি তম বতি প্রসাদ নুখা চেহারা আইছা বিজেপি তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম করো 2-3 জন তঙ্গ সিরি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই পুখাই গে বিজেপি বলে খাই বড় ন বুঝি নাই আও তুমি বলে সাংবাদিক সে আং সালগো বুঝক খা অব তো ঠিক গিয়া তো আং বেশি কম না থাকি ওরা চিন্তাই বথানো লাগবো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক সাকা আম এলাকা নিয়ে আমচেনি বড় ন সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলি সর অনেক সময় খাজলি তাতন্দি जों दाबी तो खाई मानो किंतु दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता तंना नांगौ आ दाबी पूरण खाइनायनि क्षमता सबन थानि आबो दिल्ली नरेंद्र मोदी थानि जों तो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानै दाबी आंदोलन खाई त्रिपुरा माथा खागा एग्रीमेंट पूरण के ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड से सालिया আবার এগ্রিমেন্ট যে খাইকা আরো কোনো কিছু ঠিক মতো মেনশন খাইজা করে আংসুর কাপলে মাথা রঙ পলিটিক্যাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তামো जों की 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবো পরিষ্কার করে কক বড় গ্রুমান হরবাই কক বড় অস্তন্ত বসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবো সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे हिनी सो चिने प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট বহুন পাইখাবো আবার প্রেসার डालेंगे নিনি কপ নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নংতাও মাখাবো সাইমিয়া ভাইকে মানসিনাই तो आम जखन साना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सुइजाक से करे के भाई के मानना ही मासे रेवती त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाया हेने बीजेपी खाइने र ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नाया हेनि साजाको जोंगे त्रिपुरा सा बिरोधी बु আসলে जों माननानै बागनो जों भाई के माननाय सासिदि नोंले चुक्ति बो खाइपेखा तारातारि उनसित हिने आंले एमपी तंतुदि फानो ओ सिरि कृति देबिनो बुचारि ओ पिनि बिबिनो बुचारि ओ आं तब बीजेपी में काम खाइ तंगले ना मांखे मांगरा तो त्रिपुरा साने हा मांगरा तो हिने बिके ताव फानो रिमे आगे रेबुति हाइबोना हाबिया हाइदा बिपिन हाइबोना हाबिया मंगलदा हाइबोना हाबिया हाइदा जों तो रिखा बोले हा मांखे मांगरा ना नाइलेग्रा ना फैदि एगुनि फाने थानजाना ओंखाबले जोंबा थानजाना ओंखाबले इलेक्शन प्राइवेटनि परिसे नरन नावइसिन दुइजन मन्त्रि बो बानां रिखा नरसे साबले देर माने तामो जानि देरजन तो একজন কে ফুল আর একজন কে হাফ হিকেবা এই দেড়জন মন্ত্রী তন্নরসে সাবলে চিন্তা ছায়া মন্ত্রী তো মন্ত্রী হিনি সাবলে চলে দুইজন মন্ত্রী দিব তাইলে অনেক কিছু কম দঙ্গ সবিনি হবে আং সালিয়া অরণি এলাকানি বরং আং সালাই কিসা ওয়ান সপতি যতনা হামবাই কলমকা বিজেপি জিন্দাবাদ